पडार हास्ते बिहारनि विशाल कुमार खरकसा सिक्ला इन्जिनियार त्रिपुरा हास्ते वो सामंखायना फाइबै बुजाक टावजाक तै आसुकनि बेबाक माने रख से गैतलां थांजाक माने सिल सामं कक्टमानि बिसिदि साइमानजाखा कक्टि सालनि सानजा जरावो आगलिनि रेल स्टेशन अंखरमानि उसा बाजार थांना हनै खुंसा अटो खरक नैतलांगै थाङै बला बलंग बुयै टावगै माने से गैतलांग हनै कक्टम प्लेटफॉर्म पर उतरा, ऑटो रिजर्व किया। ऑटो रिजर्व करके मैं निकला उषा बाज़ार के लिए। मेरे को चाय में जो है ना वो पुलिस लाइन से पहले एक जगह गाड़ी रोका, वो चाय में कुछ मिला दिया, मेरे को पिला दिया। मतलब उसके बाद से निकले थे, ऑटो था या जो बैटरी का रिक्शा था या ऑटो था? ऑटो था। कहाँ जाने वाले थे? ये उषा बाज़ार जाने वाले थे। तो उस वक्त ऑटो में सिर्फ अकेला था या वो ड्राइवर का एक आदमी और था जी। क्या हुआ? उसके बाद वो मैं थोड़ा नींद में आ गया, मैं उसी में बेहोश हो गया। वो मेरे को जब जंगल ले गया, वहाँ बोला उतरा तो मैं देखा ये तो जंगल है। मैं बोला मैं ये नहीं उतरूँगा यहाँ पे, तो मेरे को मारने लगा। और ऑलरेडी पहले से वहाँ 3 बंदा था, 2 वही 5 बंदा हो गया। मेरे को बहुत मारा, सामान छीना, फिर एक जगह ले गया मारा। और मेरे को पता नहीं वो कौन सा जगह था, वो मेरे को वहाँ ला जा करके छोड़ दिया। कौन सी रास्ते से गए थे पता है कुछ? जब मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो एक लेफ्ट साइड में खटका लिखा हुआ था। चलिए गतकालके सन्ध्या 7टा साढ़े 7टा नागाद फायर सार्विस जिरानिया फायर सार्विस একজন লোককে আহত অবস্থায় জিরানিয়া হসপিটালে নিয়ে যায়। ওখান থেকে ওনাকে রেফার করা হয় মেদিনীপুর। গতকালকে উনি স্টেটমেন্ট দেওয়ার মতো স্টেবল পজিশনে ছিলেন না, তাই আমরা খবর নিতে এসেছি। কী ছিল মানে প্রাথমিক তদন্তে কী জানতে পারছেন? খবর নিয়ে কী কথা উনি যা অভিযোগ করলেন যে ওনাকে এডিনগরের কোনো একটা জায়গা থেকে চার দোকান থেকে তার মধ্যে কিছু নিচে হারিয়েছেন, তারপর ওনাকে যে কোনো একটা জায়গাতে নিয়ে মারপিট করেছে, করার পর ওনার কাছ থেকে ওনার মোবাইল টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন, তারপর নিয়ে জিরানিয়াতে ছেড়ে দিয়েছেন। নামটা জানতে পারেন? হ্যাঁ, বিশাল। আচ্ছা, বিশাল কুমারের যেটা অভিযোগ যে উনি নাকি বাদারঘাট রেল স্টেশন থেকে একটা অটো নিয়েছিল উষাবাজার যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, সেই জায়গার মধ্যে অটো গাড়িটা উষাবাজার না গিয়ে জিরানিয়া এলাকাতে নিয়ে গিয়ে ওকে মারধর করা হয়। ওনার স্টেটমেন্টটা এখন দিল আপনাদের সামনে। মানে অটো নিয়েছিল রিজার্ভ, কিন্তু অটোটা গিয়ে এডিনগর দাঁড়িয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে চার মধ্যে কিছু মিশিয়ে ওনাকে খাইয়েছে, এটা ওনার অভিযোগ। খাইয়েছে, তারপর ওনাকে এখান থেকে কোনো একটা জায়গাতে নিয়ে যায়, নিয়ে ওনাকে মারপিট করা হয়। মারপিট করার পর জিরানিয়াতে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে অটোটা আপনারা না, কত টাকা ছিল ওর সাথে? 17,000। ও কী করেন? টাওয়ারে কাজ। এখন অবস্থা কীরকম? এখন তো সুস্থই দেখা যাচ্ছে।